रानीगंज के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत पानी टंकी झाटी डंगाल के पास रहने वाले एक सीआरपीएफ के जेडी कांस्टेबल सैयद इम्तियाज हुसैन के घर पर चोरों ने अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि सैयद इम्तियाज हुसैन पिछले 24 तारीख से अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ की यात्रा पर गए हैं और सैयद इम्तियाज के घर पर सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसका लिंक उनको अपने मोबाइल पर मिल रहा था। कल रात 1 बजे तक सैयद इम्तियाज को अपने मोबाइल पर अपने घर का फुटेज दिख रहा है, लेकिन 1 बजे के बाद से फुटेज मिलना बंद हो गया। तब उनको समझ में आ गया कि उनके घर में जरूर कोई आपराधिक घटना घटी होगी। उन्होंने सुबह अपने साले काजी अजहर उल इस्लाम को फ़ोन किया और घर जाकर देखने के लिए कहा। जब काजी अजहरुल इस्लाम सैयद इम्तियाज हुसैन के घर पर झाटी डंगाल पहुंचे तो देखा कि घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है। घर के दरवाजे खुले हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अलमारी के ताले टूटे हैं और सीसीटीवी कैमरे के तार बिखरे पड़े हैं। यहाँ तक कि सीआरपीएफ द्वारा उनके जीजा जी को जो बैग दिया जाता है, उस बैग को भी अपराधियों ने खोला था और उस पे भी सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है किसी स्थानीय अपराधी द्वारा यह कार्य किया गया होगा, क्योंकि इनको इस बात की जानकारी थी कि उनके जीजा और उनका परिवार कब बाहर गया है। अजहरुल इस्लाम ने बताया कि अपराधियों ने 4 से 5 भरी सोना, 17,000 नगद, 2 एंड्रॉयड फ़ोन और भी कुछ सामान पर हाथ साफ कर दिया। चांदी के गहने भी चुराए गए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की खबर स्थानीय थाने को दी गई है। कल रात हुई इस घटना की खबर मिलते ही रानीगंज थाना के एसआई इमादुल हक के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। এবং নগদ 17,000 টাকা, 4 ভরি মতো সোনা গেছে এবং 4-5 ভরি মতো সোনা গেছে এবং রূপোর কিছু আরো জিনিস ছিল সেগুলোও গেছে এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দুটো গেছে স্যামসাং এর, আর দুটো কিপ্যাড ফোন গেছে। আরো ঘরে অন্যান্য আরো কিছু কিছু জিনিস ছিল, ছোট ছোট গেছে, ছোট বড় মিলিয়ে অনেক কিছুই গেছে এবং অনেক ক্ষতিও করে দিয়ে চলে গেছে। লকগুলো সব ভেঙে দিয়ে গেছে, ক্যামেরাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। আমি আসার পর দেখি যে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো এদিক ওদিক পড়ে আছে, তারগুলো খুলে দিয়েছে, তারগুলো ভেঙে দিয়ে খুলে পড়ে আছে এবং আসার পর দেখতে পারি পুরো ঘর লন্ডভন্ড এবং দরজার লকটা ভাঙা আছে। ওরা ভেঙেছে, সমস্ত ঘরগুলো ওপেন ছিল, এরকম দরজাগুলো ওপেন ছিল এবং ফ্রিজটা ওপেন ছিল এবং কিচেন থেকে ওরা আরো কিছু জিনিসপত্র যা আছে সেগুলো নিয়ে গেছে। আমি লোকাল থানায় লোকাল পিএসকে আমি অভিযোগ করলাম এই ব্যাপারে। ওনারা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছেন, আশাবাদী। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছে, পুলিশ নিজের কাজ করছে, পুলিশ তদন্ত করছে। বাড়িতে কেউ ছিল না। উনি সিআরপিএফ এ চাকরি করেন, উনি হরিয়ানাতে পোস্টিং আছেন। ওনার সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন, জিডি कांस्टेबल। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह ने आज आसनसोल नगर निगम पहुंचकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर मेयर ने कहा कि आज जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह उनसे मिलने आए थे और जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के जो हिस्से आसनसोल नगर निगम में आते हैं वहां पर विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि जामुड़िया में आसनसोल नगर निगम की तरफ से विकास के कार्य किए जा रहे हैं, कई कार्य संपन्न हो चुके हैं, कई कार्य लंबित हैं। उन्होंने कहा कि उनके अपने वार्ड यानी 6 नंबर वार्ड में भी कई कार्य लंबित हैं। उन्होंने आज ही अभियंताओं से बातचीत की थी और वह चाहते हैं कि 2025 समाप्त होते होते उनके वार्ड के सभी लंबित कार्य पूरे हो जाएं। इसे लेकर वह जनवरी के पहले हफ्ते में एक बैठक करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि अगले साल के समाप्ति से पहले सभी कार्य पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि चाहे वो जो जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह हो, सभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सैनिक हैं और उन्हीं की तरह ही लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए आज जामुड़िया के विधायक आए थे और विकास के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। বার্তা কি জামুরিয়াবাসী সব ঠিক আছে। আমি তো জামুরিয়াবাসীকে বলবো कि তোমরা 44 বছর সিপিএম এমএলএ দেখেছ, আর
5 বছর টিএমসি এমএলএ দেখেছেন। জজ করে যাকে ভোট দিবে দিবে। একদম পারফেক্ট। কি কি মনে হচ্ছে যে হরিরাম সিং যদি আরেকটু বয়সটা কম হতো তাহলে কি আরো বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছতে না, পারতো? ও এখন তো আমি জওয়ান আছি, একদম জওয়ান। থোড়া পুরা একদম ঠিক। আমাদের মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাকে 2025-এর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। 2025-এ করে দিতে পারি। তো সব স্কিমগুলো নিয়ে নিলাম, আমি আজকে নিলাম। তো সেরকম কিছু কিছু কাজ আছে, সেই কাজগুলো এমার্জেন্সি আছে, দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। আমি কথা বললাম যে এটা জানুয়ারির ফার্স্ট উইক নাগাদ করবো আমরা। 2025-এর জন্য আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে শহরবাসীর উদ্দেশ্যে কি বলবেন, কি বার্তা দেবেন? আমার আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত সমস্ত মানুষকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে নতুন বর্ষে নতুন ইংরেজি आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। आज उनकी मृत्यु पर शोक जताते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से नगर निगम हॉल में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, कमिश्नर राजू मिश्रा सहित विभिन्न एमएमआईसी और पार्षदों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने कहा कि कल भारतीय इतिहास के महानतम नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्होंने कहा कि जब वह प्रधानमंत्री थे तब भी उनसे पहले उन्होंने देश की वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उन्होंने जो भी जिम्मेदारियां संभाली है उनको बहुत उत्कृष्ट तरीके से निभाया है और उनका पांडित्य, उनकी सूझबूझ, यह सब हमारे लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि उनके चले जाना भारतीय राजनीतिक और समाज जीवन के लिए बहुत दुखदायी है। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से सहारा दे। এখানে ছিলাম। বারাক ওবামা শপথ গ্রহণের পরেই উনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে বিদেশ সফরে বেরোবেন এবং প্রথম বললেন ভারতবর্ষে আমি যাব এবং ভারতবর্ষে গিয়ে মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে এবং নরসিংহ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন এবং ভারতবর্ষ কিসের ওপর, কোন অর্থনীতির ভিত্তির ওপর তৈরি হয়ে আছে যে এখানকার মানুষরা এরকম রয়েছে। সেই সময় সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেখানে ওখানে চলছিলেন। আমরা প্রণব মুখার্জির সঙ্গেও মনমোহন সিংয়ের যে রিলেশন, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নরসিংহ রাও যেরকমভাবে ভারতবর্ষকে তৈরি করেছিলেন এবং যার কারিগর ছিলেন আমাদের মনমোহন সিং। আমরা দেখেছি সেই সময় যারা আইএস অফিসার ছিলেন, আইপিএস অফিসাররা ছিলেন, তারা প্রত্যহ ক্লাস নেবার জন্য সেখানে যেতেন এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এক্সিকিউটিভ কমিটিতেও উনি সেই সময় নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষের গভর্নর ছিলেন। আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের টাকার উপরে ওনার সই থাকতো এবং আমরা গর্ববোধ করতাম যে মনমোহন সিংয়ের মতন একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে এত শক্ত এবং দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ভারতবর্ষকে গড়ার তৈরি করছেন এবং ভারতবর্ষ যে ভিত্তির ওপর তৈরি হয়েছিল আজও কিন্তু সেই অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু চলছে। আজকে সময় এসেছে সেই সমস্ত অর্থনীতিগুলোকে আরও দৃঢ়ভাবে থাকার জন্য আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন রকমভাবে আওয়াজ তোলা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। काकसार के देसाला जंगल में जंगली जानवरों के हमले में करीब 20 लोग घायल हो गए। वन अधिकारियों ने घायलों को पानागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसके बाद 12 लोगों को दुर्गापुर उपमंडल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से कई लोग दुर्गापुर उप जिला अस्पताल भेजा गया। पीड़ित तपन पाल ने बताया कि मैं सुबह की प्राप्ता भवन के लिए निकला था। शख्स ने दावा किया कि शुक्रवार की सुबह की प्राप्ता भवन के लिए निकला था, तभी जंगल के किनारे एक कुत्ते जैसे खूंखार जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। नाखूनों से काटा और खरोचा। सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि इलाके में करीब 25 से 30 लोगों पर इस तरह के हमला किया गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि वन विभाग उस खूंखार जानवर की तलाश कर रहा था। बाद में पता चला कि जानवरों को ग्रामीणों ने मार डाला। মানে একটা চায়ের দোকানে আমি দোকান খুলেছিলাম, আর চায়ের দোকানে মানে খুব আল্লাহাল্লি করছিল। এবার আমি যখনই বেরিয়ে দেখি তখন একটা হায়না আমার কাছে চলে আসে। আসার পর আমার প্রথমে এখানে ধরে পিঠে, তারপরে আমি হায়নাটাকে কিছুক্ষণ ধরে রেখে দিয়েছিলাম যাতে আমাকে আর কামড়াতে না পারে। ও তাদেরকে লোকজন দেখে এসে আমার এই হাতটাতে প্রথমে তারপরে কামড়ে দেয়, এই আঙুলটাতে কামড়ে দেয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপরে আমি ভয় ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর আঙ্গুল কামড়ে খেয়ে নিয়েছে? হ্যাঁ, এই তো আঙুলটা কামড়ে খেয়ে নিয়েছে। ধরতে পারা গেছে না, এখনো পর্যন্ত জানি না কিছু। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছে তো কাজ করছে। আর বলছি কি বড় সড়ো হয় নাটা? হ্যাঁ, সকাল 6টা নাগাদ বন থেকে একটা অজানা প্রাণীর আগমন হয়। আর সেই অজানা প্রাণীটি আমাদের গ্রামের যারা মর্নিং ওয়াক করতে যায় তাদেরকে এবং গ্রামের ভেতরে রাস্তার ধারে দোকানে আমার এক বন্ধু শম্ভু মেটে এবং মর্নিং ওয়াক করতে যায় তরুণ পাল, এই দুজনকে আক্রমণ করে এবং মুখে একজনের তরুণদার মুখে আক্রমণ করে এবং মিঠুন মেটের হাতে একটা আঙুল কামড়িয়ে দিয়ে একদম চিবিয়ে খেয়ে নেয়। এরপর ওই দুজনকে নিয়ে আসার পর আমরা হসপিটালে জানতে পারি যে প্রায় 15 থেকে 20 জনকে ওই প্রাণী। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्योहार बंधना त्योहार मनाया जाएगा। इसे लेकर आज आदिवासी समाज की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा दुर्गा पूजा के आयोजन में अनुदान दिया जाता है, उसी प्रकार आदिवासियों के इस सबसे बड़े त्योहार के लिए भी आर्थिक अनुदान का प्रबंध किया जाए। इसे लेकर आज उन्होंने मेयर से गुहार लगाई। इस बारे में मेयर से बातचीत के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की तरफ से मोतीलाल सोरेन ने बताया कि आज बंधना उत्सव के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों को आर्थिक अनुदान दिए जाने के मुद्दे पर मेयर से बातचीत हुई। मेयर ने कहा कि नगर निगम की तरफ से इस त्योहार के आयोजन को लेकर हर प्रकार की सेवा दी जाएगी, चाहे वह बिजली, पानी, साफ सफाई हो। हर प्रकार की सहूलियत आसनसोल नगर निगम की तरफ से दे दी जाएगी, लेकिन आर्थिक अनुदान का मुद्दा राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। इसके लिए आदिवासी समाज को मुख्यमंत्री के पास आवेदन करना होगा। इसे लेकर जब हमने आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि आज आदिवासी समाज की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आया था, जिसमें मोतीलाल सोरेन, पूर्व काउंसिलर नरेंद्र नाथ मुर्मू सहित विभिन्न आदिवासी समाज के मुखिया उपस्थित हैं। उन्होंने उनके सबसे बड़े त्यौहार बंधना के दौरान आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया। इसे लेकर आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को बताया गया कि राज्य सरकार का विषय है और मेयर और नगर निगम के कमिश्नर ने पहले ही राज्य सरकार को आवेदन दिया है कि बंधना त्यौहार के लिए अगर आदिवासी समाज को आर्थिक अनुदान दिया जा सके
तो इसका प्रबंध किया जाए। আমাদের 10ই জানুয়ারি বাদনা উৎসব আদিবাসীদের ট্র্যাডিশনাল একটি উৎসব আদিবাসীদের ট্র্যাডিশনাল একটা উৎসব সেই উৎসব নিয়ে আমাদের আসানসোল সাব ডিভিশনালের আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে মেয়রের যেটা আমাদের মেয়র সাহেব বললেন যে এটা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার দেখেন এবং আমাদের যিনি কমিশনার সাহেব আছেন এবং মেয়র সাহেব তারা ইতিমধ্যেই চিঠি করেছে রাজ্য সরকারকে যে এই বাদনা উৎসবে আর্থিকভাবে একটা সাহায্য পাঠানোর জন্য। বাদনা উৎসবে কী বিষয় নিয়ে মূলত করেছেন, ওদের সাথে কারা কারা উপস্থিত ছিল? এখানে আমাদের প্রত্যেক জায়গা যারা মোড়ল নায়িকা মাঝি যারা তারাই আজকে এখানে উপস্থিত ছিলেন এখানে মতিলাল সোরেন, নরেন্দ্রনাথ মুর্মু প্রাক্তন কাউন্সিলর সহ অন্যান্য মোড়ল মাঝি যারা নেতৃত্ব দেন সমাজের তারা এসেছিলেন এবং তাদের দাবি যেগুলো কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে করার আছে মেয়র সাহেব এটা বলেছেন সঠিক সময়ে পানীয় জল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্লিচিং করে দেওয়া এবং কাউন্সিলরদের একটি নির্দেশ দিয়েছেন কাউন্সিলররা যেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই বাদনা উৎসবে তাদের পাশে থাকেন। কবে এটা উৎসব রয়েছে? এটা প্রতি বছর 10 তারিখেই হয়, 10ই জানুয়ারি। ওরা একটা আবেদন করছিল কিছু সাহায্য পাওয়ার জন্য, সেই বিষয়তে কি বলেছে? হ্যাঁ, একটা আর্থিক সাহায্য তারা এখানে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज स्वर्गीय देवाशीष घटक की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आसनसोल के चेरी डंगाल इलाके में स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। देवाशीष घटक फाउंडेशन की तरफ से आज सुबह प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया था। इसके उपरांत चेरी डंगाल स्थित उनकी प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक, MMIC गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, उत्पल सिन्हा, महिला TMC नेत्री असीमा चक्रवर्ती सहित कई पार्षद TMC नेताओं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस दौरान यहां पर रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, नर नारायण सेवा और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए देवाशीष घटक के भाई और आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि आज তার যে মানুষের হৃদয়ে তিনি বাস করতেন তার জীবিতকালে আজকে প্রমাণ হয়েছে। তাকে 18 বছর পরও কিন্তু এই অঞ্চলে মানুষ বলেননি। তাই আজকে প্রত্যেক বছরের মতনই আমরা তার মৃত্যু দিবসে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই দিনটা পালন করছি। প্রভাত ফেরি হয়েছে, এরপরে রক্তদান শিবির হবে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হবে। এছাড়া जी के दिन 18 साल पहले देवाशीष घटक का देहांत हुआ था। उस दिन की याद में हर साल इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज देवू घटक का 18वां यौम वफात है। कुछ लोग होते हैं जो चले तो जाते हैं दुनिया से, लेकिन उनका काम एक यादगार बन के रह जाता है। देवू घटक आज हम लोग के दरमियान में नहीं है, लेकिन इस अंचल में, इस आसनसोल में उनका जो आवाम के लिए काम था, खिदमत था, इस इलाका के लिए जो लोगों का साथ में प्यार मोहब्बत शफकत था। সুদূর দুর্গাপুর থেকে আমরাও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, কেননা আমাদের প্রত্যেকের মনে গাঁথা রয়েছে দেবু ঘটকের কথা। প্রভাত ফেরির থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য শিবির, তারপরে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, অন্ন গ্রহণ করাবেন মানুষকে। এই মানুষ নিজের মনের মণিকোঠাতে দেবাশিস ঘটক গেঁথে আছেন, তাই আমরা সবাই তাকে স্মরণ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की तरफ से आज पठन मेला 2024 नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह कल तक जारी रहेगी। अवर प्राइमरी स्कूल इंस्पेक्टर सजल महतो ने पठन मेला का विधिवत उद्घाटन किया।
इसके अलावा जिला प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन बासु मित्रा सिंह, स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं व अभिभावक मौजूद थे। पठन मेला में स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प प्रदर्शनी किए गए। इस दिन स्कूल की नन्ही छात्राओं ने रविंद्र टैगोर की वीरतापूर्ण काव्यात्मक नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया। इस नृत्य नाटिका के सभी दर्शकों का मन मोह लिया। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। गोपाल बाग के ट्रैफिक थाने की ओसी पिंकू दास ने वर्तमान स्टेशन से नकली सोने के बिस्कुट की तस्करी करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया। संयोग से यह ज्ञात हुआ है कि लोग लंबे समय से लोगों को नकली सोने का बिस्कुट बेचकर लूटा करते थे। आरोपी नकली सोने के बिस्कुट का लालच दिखाकर लोगों को लूटते भी थे। नकली सोने के बिस्कुट तस्करों के इस गिरोह पर लंबे समय से वर्तमान जिला पुलिस की नज़र थी। आखिरकार ये दोनों युवक रंगे हाथ पकड़े गए। वर्तमान के पावर हाउस मोहल्ले में एक महिला को नकली सोने का बिस्कुट दिखाकर आरोपी उस महिला को लूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला ने गोपाल बाग ट्रैफिक ओसी पिंकू दास से संपर्क किया और पुलिस को सूचित करने पर ट्रैफिक ओसी ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बर्धमान सदर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ বাজার পাড়া। সোনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন? সোনা নিয়ে আমি জানি না স্যার, আমাকে ফেলতে বলেছে, আমি ফেলেছি আর ও ভাড়া। কে ফেলতে বলেছে? ব্যবসা করেন নাকি? সোনার ব্যবসা করেন? হ্যাঁ, ওই চিটারি ব্যবসা করে। এটা কে করে? ও করে। আচ্ছা, আজ প্রথম দিন। কোথায় বাড়ি ভাই? কোথায় বাড়ি? সোনা কি বিক্রি করো নাকি না সোনা চুরি করো? কি করো? সোনা কি করো? এটা ভাই এটা পিতলের জিনিস, ঠিক আছে? পিতলের জিনিস, এই সোনা মানে। তোমরা কতজন মিলে আজ যুক্ত আছো? কতজন? কেউ নাই। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? সুমন শেখ। কি দেখেছিলেন জোরে বলবেন। আমি অটো রিক্সাতে বসেছিলাম, তো ও আমাকে দেখালো সোনাটা, তো আমাকে বললো যে যদি একটা সোনা জিনিস দেখো, আর ওর মধ্যে একটা চিঠি ছিল, ওই চিঠিটা দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে এটা সোনা জিনিস। আর আমি যখন ওকে বললাম যে তুমি এটা থানায় জমা দিয়ে দাও পুলিশকে, বললো না আমি জমা দেবো। আমি বললাম দাদা সোনা দোকানে চলে বিক্রি করবে, বললো না আমি সোনা বিক্রি করবো না, আমি রিক্সা স্ট্যান্ডে জমা দেবো। এটা কোথায়? রিক্সা স্ট্যান্ড। রিক্সা স্ট্যান্ডে চালাই সেখানে কেন? কিছু টাকা দেবে। তো আমি বললাম যে না এটা তো বড় জিনিস, তাহলে তুমি চলো আমার বাড়ি এখানে, তাহলে আমি তোমায় কিছু টাকা দেবো, সোনা তুমি আমাকে দেবে। এইখানে প্রথমে নিয়েছিলাম, ও পুলিশের কাছে, তো ও দেখছে যে ধরা পড়ে যাবে, আমি বলবো পুলিশকে, তো আমি ওকে নিয়ে গেলাম হচ্ছে ওখানে যে ট্রাফিক আছে ওখানে নিয়ে যাওয়া যাবে। ওনাকে নিয়ে যাওয়ার পর উনি আমাকে মাঝ রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে এলেন। আচ্ছা, তারপর আমি ছুটতে এসে এখানে ওনাকে বললাম এই স্যারকে, তো উনিও যথেষ্টভাবে আমাকে হেল্প করেছেন, উনি ধরলেন। পাচার করছিল নাকি সোনা? পাচার করে হয়তো পাচার করার জন্য নিয়ে এসছে,
একটা ছিল, তারপর যে ওই লোকটাকে চাপিয়েছে ওর কাছে একটা ছিল, দেখলাম 2 পিস হয়েছে। দুজন ধরা পড়েছে। চুরি করে নিয়ে এসছে না কি? ও চুরি করে নিয়ে এসছে নাকি আমি সেটা জানি না, আমার চোখের সামনে পুরালো, আমাকে রিক্সাতে বসিয়ে রেখে কুড়িয়েছে। কোথায় করালো? কোথায়? এই পাড়া হাউসে গেছে, বর্ধমানে কুড়িয়েছে? বর্ধমানে পাড়া হাউসে গেছে। আচ্ছা, কোথায় বাড়ি ওদের কিছু জানেন? না। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কেতুগ্রাম থানা, কোপা বাড়ি আমার, আর আমার বাবার বাড়ি এখানে দেওয়ানজি। কি বলবেন এই যে এত সুন্দর একটা মানবিকতার পরিচয় দিলেন, পুলিশের হাতে আসামিদের তুলে দিলেন, কেমন লাগছে? আমার খুব ভালো লাগছে, এরকমভাবে যদি সবাই সবাই হেল্প করে একটু করে তাহলে খুবই ভালো হয়। আর আমি চাই যে ওদের শাস্তি হোক, আর যাতে না গ্যাংকে এমনিভাবে ছড়ায়। আপনার নাম? আমার নাম অন্নপূর্ণা দাস। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर 24 परगना के वसीरहाट महकमे में चंपापुकुर ग्राम पंचायत के उत्तर देवीपुर के सैकड़ों लोग स्टेशन की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री थी उस समय उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लिखित आवेदन दिया था। बाद में जब अधीर चौधरी रेल मंत्री बने तब भी उन्होंने यह दरवाज़ा लगाया था। 2009 में उन्होंने सांसद हाजी नजरुल को, फिर 2014 में बसीरहाट दक्षिण के तत्कालीन भाजपा विधायक इदरील अली को, फिर 2019 में सांसद नुसरत जहां को इस बारे में ज्ञापन दिया। हालांकि इस प्रस्ताव सांसद के स्वीकृत हुआ, पर अब तक यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं बना। इस 4 साल अप्रैल को सियालदा DRM के 10 लोग एक प्रतिनिधि मंडल में उत्तर देवीपुर 34 रेलवे नंबर गेट से सटे इलाके का निरीक्षण किया, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके। मिज़ानूर के मोहल्ला मोनोबारा बीबीरा ने कहा कि हम लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ से कोलकाता जाना है तो हमें लगभग 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर चंपापुकुर स्टेशन जाना पड़ता है। कई बार हमारी ट्रेन छूट जाती है। दूसरी ओर जब किसान अपनी ज़मीन की फसल लेकर कोलकाता के लिए निकलते हैं तो वे समय पर नहीं पहुंचते हैं और शिक्षण संस्था के छात्र और शिक्षक भी निर्धारित समय के भीतर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मुझे यहाँ स्टेशन नहीं मिला। उल्टो डांगाय যায় মেনে ট্রেন ধরতে গেলে খুব কষ্ট হয়। রাত বিরাত এই সময়তে ধরে আসতে হয়, লাভ দিয়ে হয় তো এইগুলো রাস্তা হেঁটে আসতে গেলে ট্রেনে ধাক্কা খাইয়েও পড়া লয়। হ্যাঁ, 3-4 কিলোমিটার হেঁটে আসতে হয়, যাইতে হয়, অনেক ধাক্কাও খায় সব এই রাস্তায়, খুব কষ্ট হয়। যেখান থেকে রেলমন্ত্রী অধীর চৌধুরী হয়ে গেছে সেই জায়গার থেকে দেখলাম এই স্টেশনটা ঠান্ডা ঘরে পৌঁছে গেছে। রেল যেখানে রেল বাজেটে পাস হয়ে গেছে, রেল বাজেটে পাস হওয়ার পরেও দেখছি এই স্টেশন ফের স্যাংশন হতে হবে, এ হবে, ফের ইনকোয়ারি হবে, এইসব বাহানা তাল বাহানা করছে। আমরা ভদ্রভাবে আন্দোলন করছি, ভদ্রভাবে কাজ করছি এবং রেল দপ্তরের সহযোগিতা করে চলছি, কিন্তু আমাদের কোনো মতেই স্টেশন, আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান অনাথ বন্ধু দাস ছিল, উনিও সহযোগিতা করেছে। আমরা চাইছি এই জায়গায় স্টেশন হলে আমাদের ছেলেপিলের। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए साल से पहले साल के अंत में आखिरकार उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के दौरे पर जाने का फैसला किया है। ममता ने गुरुवार को खुद इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वह 30 दिसंबर को एक सरकारी कार्यक्रम के लिए संदेश खाली जाएंगी। तृणमूल सुप्रीमो बसीरहाट लोकसभा में संदेश खाली मिशन मैदान में एक प्रशासनिक बैठक करेंगी। इसमें संदेश खाली व आसपास के क्षेत्र के कुछ लाभुकों को वह अपने हाथ से चेक व प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगी। बता दें कि महिलाओं से यौन उत्पीड़न, अत्याचार और जबरन जमीन हड़पने की घटनाओं को लेकर पिछले साल के अंत में संदेश खाली काफी सुर्खियों में आया था। पूरे देश में संदेश खाली मामला कई महीनों तक चर्चा में रहा था और भाजपा ने इस साल लोकसभा चुनाव में बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि ममता व तृणमूल कांग्रेस आरोपों को खारिज करती रही है और इसे भाजपा द्वारा बंगाल को बदनाम करने की साजिश का दावा किया था। संदेश खाली कांड में मुख्य आरोपित सत्तारूढ़
तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय बाहुबली नेता शाहजहां शेख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। संदेश खाली कांड के सामने आने के बाद ममता का वहां का यह पहला दौरा होगा। इसी साल तृणमूल सुप्रीमो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आई थी तो कहा था कि आप लोग बसीरहाट लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार शेख हाजी नूरुल इस्लाम जिताएं तो जीतने के बाद पहली बार संदेश खाली का दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने वादा किया था कि मैं संदेश खाली के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए संदेश खाली जाऊंगी और उन्होंने अपना वादा निभाया। संदेश खाली के निवासी 30 दिसंबर को कन्याखली मिशन मैदान में प्रशासनिक बैठक आयोजित करने के लिए उनका इंतजार कर रही है। सुंदरवन के हाशिए पर रहने वाले लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक क्या निर्देश देंगे। बसीरहाट लोकसभा के अलावा संदेश खाली सुंदरवन सीमा पर पहले से ही अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালী হবে। ইলেকশনের সময় সবাই আশা করে তার জায়গাটা যেন আমি যাই। আমি নিশ্চয়ই সব জায়গায় যাব। যেমন কিছুদিন আগে আমি হিঙ্গলগঞ্জ ঘুরেও এসেছি। আমি নিশ্চয়ই সব জায়গায় যাব। আমি আপনাদের ওখানেও যাব, সন্দেশখালীও যাব, টাকিতেও কয়েকদিন আগে এসেছিলাম। আমি সারা বছরই কোথাও না কোথাও প্রোগ্রাম করে বেড়াই। সুতরাং আপনাদের এটুকু আমি বলতে পারি যে আমরা যেটা বলবো সেটা আমরা রাখবো, আর বিজেপি যেটা বলবে সেটা ওরা রাখবে না। ওরা মিথ্যে কথা বলে, ওরা ভাওতা দেয়, ওরা মানুষকে ঘর দেয় না, পেটের ভাত দেয় না, খাদ্য দেয় না, স্বাস্থ্য দেয় না। আমরা দিই রুটি কাপড়া মাখান। এটাই আমাদের স্বাদের হিন্দুস্তান। এটা থাকলে মানুষ বেঁচে থাকবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। WBCS अधिकारी पर गृहिणी को घर से बाहर निकालने का आरोप लगा। यह पता चलने के बाद कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध है और वह 1 करोड़ रुपए के लिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। WBCS अधिकारी ने जवाबी शिकायत दर्ज की। कुछ दिन पहले दुर्गापुर में बंगाल अंबुजा की सुतपा मुखोपाध्याय ने अपने पति नीलाद्री मुखोपाध्याय और सास गीता मुखोपाध्याय के खिलाफ घर से बाहर निकालने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दुर्गापुर थाने में पति और सास के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत भी दर्ज कराई। इस बार पति नीलाद्री मुखोपाध्याय ने पत्नी सुतपा मुखोपाध्याय के खिलाफ ताला तोड़ने और घर में लूटपाट करने की शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। जब पता चला कि उसका किसी लड़के से अवैध संबंध है, यह जानने के बाद सुतपा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की भी मांग की। नीलाद्री बाबू की मां गीता देवी ने शिकायत की। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच पता चला कि बोमा ने ग्रुप बनाकर घर का दरवाजा तोड़ दिया और लूटपाट शुरू कर दी। पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चलने पर वह हमें प्रताड़ित करता था। उन्होंने घर में तोड़ फोड़ कर ताला लगा दिया। हमें अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और हमने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। আপনারা দুর্গাপুর থানা কি অভিযোগ দায়ের করলেন? ঘরে ঢুকতে পারছেন না কেন? ঘরে ঢুকতে পারছি না। আমার 1 বছর আগে আমার ওয়াইফের সাথে বিয়ে হয়। আমার ওয়াইফের নাম হচ্ছে সুতপা সিংহ। এখন বিয়ের পর সুতপা মুখার্জি হয়েছে। তো যখন বিয়ে হয় তখন আমরা জানতে পারিনি। বিয়ের পর দিন 10-20 পরে জানতে পারি যে দেবাশিস বলে একটি ছেলে আছে যার সাথে ওর অবৈধ সম্পর্ক আছে। তার চ্যাট এবং তার যে রেকর্ডিংস সেটা আমার মোবাইলের মধ্যে স্ক্রিনশট হিসেবে আছে। তো তারপরে আমার উপর একটা অত্যাচার, মেন্টালি অত্যাচার, এবং বলে যে আমি তোমার চাকরি দেখে বিয়ে করেছি, আমি তোমার কাছ থেকে 1 কোটি টাকা খরচ নেব। তো তারপরে আমাদের 2 ফ্যামিলির মধ্যেও আমাদের সিটিং হয় যাতে এই ঝামেলা যাতে মিটে যায়, কিন্তু কোনো রকমভাবে না। আমার মায়ের প্রতি একটা ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি টর্চার দীর্ঘদিন ধরে করতো। আর এখন আমার বাড়ি থেকে সমস্ত রকম জিনিস বের করে নিয়ে চলে গেছে। আমি ছিলাম হসপিটাল থেকে তারপরে আমার ছেলে বলে যে আমার বৌমা এসে তালা ভেঙে ঘর ঢুকে তারপরে দিয়ে সমস্ত কিছু মালপত্র ছোটো হাতি করে নিয়ে চলে যাইছে। তারপরে এসে দেখি তালা মেরে দিয়েছে। দেখুন আমি একজন, আমার স্বামী নেই,
আমি এইভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনার নিজের বাড়ি আপনি ঢুকতে আমার পারছেন নিজের বাড়ি আমি ঢুকতে পারছি না, সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তালা কে মেরেছে? তালা আমার বৌমা মেরে দিয়ে গেছে সব জায়গায়। আপনি থানায় কি অভিযোগ দায়ের করেছেন আপনার বৌমার বিরুদ্ধে? অভিযোগ করেছি যে আমার বৌমা আমাকে মারধর করে, আমার ছেলেকে গালি গালায়, নানা রকম ভাষা বলে, তবু বাইরে চিৎকার করে বেরিয়ে যায়, লোকজন জড়ো করে যে আমাকে মারছে মারছে করে এই সমস্ত বল। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।